ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋಂ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ್ಯಂ ದಶಕ 24 ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತಂ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಪ್ರೋತಿ ಪ್ರವರವಪುಷಾ ದೇವ ಭವತಾ ಹತೆ ಶೋಕಕ್ರೋಧ ಗ್ಲಪಿತಧೃತಿರೇತಸ್ಯ ಸಹಜಃ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾರಂಭಃ ಕಶಿಪುರಮರಾರಾತಿ ಸದಸಿ प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा धृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परीक्षन्धन्निन्द्र दहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिः दृष्टेरन्तः दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा सखलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेर्हधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुं गुरप्रोक्तं चासाविदमिदम भद्राय दृढमिति अपाकुर्वं सर्वं तव चरणभक्तैव ववृधे अधेतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिं वर्यां अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे न शूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्टो व्यशननगराहारविदुतः गिरीन्द्रवक्षिप्तो प्यहः परमात्मन्न हि विभो त्वयि न्यस्तात्मा त्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरोक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणात् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बाला प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय मां सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.